Gracia, la gracia que te sostiene en el proceso. The grace that sustains you in the middle of the process. Dile al que está a tu lado, dile, hay una gracia Tell the person next to you there is a grace que fue despachada. that was dispatched. Hay una gracia There's a grace que fue despachada. that has been dispatched. Mucha gente Many people deja perder el momento de Dios allow the moment of God to pass porque no han entendido que la gracia fue despachada para el momento. because they don't understand that the grace was dispatched for that moment. Hay un discernimiento There's a discernment que viene a nuestra vida that comes to our lives que nos permite a nosotros discernir esos momentos de gracia. that allows us to discern those moments of grace. ¿No le ha pasado que usted está hablando con alguien Has it not happened that you're speaking with someone y en medio de la conversación and in the middle of the conversation usted siente you feel que hay un momento donde se abrió una gracia that there's a moment that a grace has been opened para decir o preguntar o tocar algunos temas que de otra forma no se tocarían? to say, to ask, or to talk about some topics that in any other way you would not talk about Eso es them. un momento que hay que discernir. Those are moments that have to be discerned. Y esos momentos se disciernen con el Padre. And those moments are discerned with the Father. Esos momentos nosotros también tenemos que aprender a discernirlos en medio de nuestros procesos. Those moments we also have to learn to discern in the middle of our process. Porque muchas veces en medio del proceso Because many times in the middle of our process, nos quejamos we complain cuando debemos estar agradeciendo. when we should be thankful. Pero no hemos entendido el nivel de gracia But we have not understand the level of grace para nosotros operar en él so that we can operate in y it ser efectivos. and be effective. Por eso tiene gente That's why you have people que pide that ask cuando debe dar gracias when they should give thanks, y da gracias and they give thanks cuando debe estar pidiendo. when they should ask. Por eso tuve gente That's why you see que people quieren echar fuera demonios that want to cast out demons cuando es momento de simplemente When- abrazar. when it's just moments to embrace. Porque no todo es echar fuera un demonio. Because not everything is about casting out a demon. Pero hay que discernir el nivel de gracia que se nos ha sido entregado But we have to discern the level of grace that has been given to para us nosotros poder operar en él. in order for us to be able to operate in it. Necesito ser prudente con el tiempo, así que voy a soltar todo lo que tengo. I need to be prudent with the time, so I'm going to release everything that I have. Segunda de Corintios capítulo 8. 2 Corinthians chapter 8. Voy a utilizar una iglesia de ejemplo, I'm going to use a church as an example, una escritura que por lo general a scripture that generally los predicadores la utilizan para levantar ofrendas. that the preachers use to lift an offering. No voy a levantar una ofrenda I am not going to lift an offering. porque, perdón, no le voy a predicar esto I'm not going to preach this para levantar una ofrenda. to lift an offering. Sí tenemos que dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yes, we do have to give our tithes and Y lo offering. vamos a hacer luego de la predicación. And we're going to do it after the preaching. Pero no le voy a predicar para levantar una ofrenda But especial. I'm not going to preach to lift a special offering. Necesito dar esta nota aclaratoria, I need to make this clarity note or this disclaimer, disclaimer para que por favor, para poder desbloquear la mente de 2 o 3. so that I can unblock the mind of 2 or 3 people. Porque automáticamente entramos en una escritura de finanzas, Because automatically we go into a scripture of finances nos bloqueamos and we block y ourselves pensamos que se va a pedir dinero. and we think that money is going to be asked. Desbloquéate. Unblock No yourself. te voy a pedir dinero. I'm not asking for Te money. voy a mostrar I'm going to show que you hay una gracia que ha sido despachada that there has been a grace that has been dispatched para que puedas pasar y atravesar tu proceso. so that you can go through the process. Segunda de Corintios capítulo 8. 2 Corinthians chapter 8. El verso 1 dice la Nueva Traducción Viviente: Verse 1, reading out of the New Living Translation. ahora quiero que sepan, amados hermanos, Now I want you to know, dear brothers and sisters, lo que Dios en su bondad what God in His kindness ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. has done through the churches in Macedonia. Vale abrir un paréntesis rápidamente aquí. It is worth opening a parenthesis here. Dice claramente: It says clearly, sepan know lo que Dios en su bondad hizo. what God in His kindness has done. Esto no tiene que ver con gente. This doesn't have to do with people. Esto no tiene que ver con una iglesia en específico. This doesn't have to do with a specific church. Esto tiene que ver con gente This has to do with people que ha entendido los niveles de gracia that have understood the levels of grace y and kindness, y han permitido que Dios obre a través de ellos. and they have allowed God to work in the midst of it.
no se trata de mí, It's not about me. se trata de Dios. It's about God. Pero para que Dios pueda obrar en mí, But in order for God to work in me, yo tengo que entender los niveles de gracia. I have to understand the levels of grace. Lo que Dios en su bondad What God in His kindness ha hecho por medio de la iglesia has done through the churches de Macedonia. in Macedonia. O sea, es Dios haciendo a través de alguien. So it is God doing it through someone. Si yo me encierro So if I close myself off en mi propósito, in my purpose, Dios nunca me va a poder usar. God will never be able to use Si me. yo me encierro en mi propósito, If I en mi close myself proceso, off in my process, Dios nunca va a poder sacar de mí lo de Él. God will never be able to take out of me what is of His. Yo vine a predicarle a I alguien. came to preach to somebody tonight Porque lo que está sucediendo, because what's happening is que puede que es miércoles, estamos cansados, mitad de semana. it could be that Wednesday we're tired, it's the middle of the week. No pretendo que usted salga corriendo. I don't expect for you to run. Me gustaría verlos tomando notas a los que tienen para tomar I would notas. love to see you taking notes for Porque those le that have voy it, a desatar because I'm going to release un nivel de gracia que usted desconoce. a grace of a level of grace that you do not know. Perdón, déjame retirar la palabra nivel. Let me go ahead and retract the word level. Le voy a desatar And so I am going to release una dimensión de gracia a dimension of grace que todavía usted no ha conocido. that you have yet to know. Entonces yo quisiera So I would que like usted le saque el provecho máximo. for you to take full advantage. Dice el verso número 2. Verse number 2. Estas iglesias These churches, están siendo probadas they are being tested con muchas aflicciones. by many troubles. Parece que está hablando de la ciudad de Tampa. It seems as though they're talking about the city of Tampa. Parece que está hablando de la Roca Tampa. It seems as though they're talking about the Rock Church. Parece que está hablando de la senda antigua. It seems as though they're talking about La Senda Antigua. Parece que está hablando de la iglesia de que está en la esquina. It seems as though they're talking about the church that's in the corner. Porque hoy en día Because today, las iglesias están siendo probadas. the churches are being tested. ¿Y cómo se prueba una iglesia? And how is a church tested? Con una aflicción. With an affliction. ¿Cómo se prueba una iglesia? How is a church tested? Con murmuración. With murmurs. Whispers. ¿Y ahora? What now? ¿Y ahora qué pasó? And what happened now? Porque el corazón de la gente Because the heart of the people es probado is tried a través de la gente. by people. Pero si no conocemos las dimensiones de gracia, But if we don't know the dimensions of grace, vamos a ejercer juicio cuando debemos dar gracia. we are going to cast judgment when we should be Si casting no grace. conocemos las dimensiones de gracia, If we don't know the dimensions of grace, vamos a aliarnos con gente que no conocen la gracia. we are going to affiliate ourselves with people that do not know grace or become allies with people that do Las not know iglesias están grace. siendo probadas con muchas aflicciones. And these churches are being tested with many troubles. Y además son muy pobres. And they are very poor. Una de las dimensiones One of the dimensions que camina la gente que entiende la dimensión de gracia that people that understand the dimensions of grace walk under es que entienden is that they understand que la pobreza is that the poorness, es un estado lack, la pobreza, Poverty. Eso es un estado mental y no uno físico. poverty is a mental state and not a physical one. La pobreza no tiene que ver con dinero. Poverty does not have to do with money. Tú dale dinero a una persona con mentalidad pobre y lo dañas, lo haces peor. If you give money to a person with a mindset that is of poverty or a poor mindset, it makes the situation worse. Lo primero que tiene que cambiar The first thing that has to change en un proceso de alguien in someone's process es la mentalidad. is the mentality. La mentalidad te llevará al éxito o al fracaso. Your mentality is either going to take you to success or to ruin. Todo está escrito y está ahí por ti. Everything is written for you. Ahora,
tú decides Now you decide, qué haces con lo que se te está entregando. what are you going to do with what is being given to you? Dice que además son muy pobres, But they are also, and they are very poor. pero a la vez rebosan de abundante alegría, But they are also filled with abundant joy, la cual se desbordó en gran generosidad. which has overflowed in rich generosity. Mira qué interesante es esto rápidamente. Look at how interesting this is very quickly. Alguien Someone los vio como pobres, saw them as poor, pero ellos no se vieron como pobres. but they did not see themselves as poor. Alguien dijo que ellos eran pobres, Someone said that they were poor, pero ellos estaban alegres y generosos. but they were joyful and generous. Entonces nosotros tenemos que entender So we have to understand que hay una dimensión de gracia that there is a dimension of grace que me hace alegre y generoso con lo poco. that makes me abundant in joy and generous Hay with una little. dimensión de gracia There's a dimension of que me grace permite caminar that allows me to walk en lo que otros pueden percibir como pobreza, as what others can perceive as poverty, pero para mí es alegría y gozo. but for me it is abundant joy. Para mí es alegría y generosidad. But for me it's an abundant joy and No me generosity. molesta dar ofrendas adicionales. It doesn't bother me to give additional molesta darle al offerings. pobre. It doesn't bother me to give to the poor. No me molesta hacer cosas adicionales It doesn't bother me to do additional things porque lo poco que tengo no es mío. because the little bit that I do have is not mine. Lo poco que tengo le pertenece al que desató sobre mí The little bit that I have is the one that it belongs to the one that released it upon me. una dimensión de gracia. A dimension of Y grace. esa dimensión de gracia And that dimension of grace me hace caminar allows me or makes me walk en alegría. in joy. Quiero que podamos entender I want us to understand que como la Roca Tampa that the Rock Tampa, estamos viviendo una temporada just as the Rock Tampa is living a season, que como iglesia as a church, estamos viviendo una temporada we are living a season de construcción, of construction, expansión, expansion, transición transition, y todo proceso and every que process tenga una gloria futura, that has a future glory. primero tiene que también tener presión presente. Also, but first has to have present pressure. Es necesario It is necessary que podamos entender that we understand que los niveles de gracia that the levels of grace me hacen aguantar, make me hold. me hace soportar It makes me withstand or support, no, endure los momentos de presión. the moments of pressure. Si yo no entiendo la dimensión de la gracia, If I don't understand the dimension of grace, la presión del momento me puede dañar. the pressure of the moment can ruin me. La presión del proceso me puede The romper. pressure of the process can ruin me and break me. Mucha gente Many people celebran las promesas, celebrate promises, pero pocos entienden los procesos. but few understand the processes. Dios nunca va a llevar una iglesia God is never going to take a church de una dimensión de gloria a otra from one dimension of glory to another sin primero pasarla por una temporada without first going through a season donde su fe tiene que ser probada, where its faith has to be tested, donde su carácter tiene que ser refinado, where its character has to be refined, donde la visión tiene que ser confirmada. where the vision has to be confirmed. No todas las visiones vienen de Dios. Not every vision comes from God. No todo lo que yo deseo hacer viene de Dios. Not everything that I want to do comes from God. Entonces llega un momento en que la visión tiene que ser confirmada. So there comes a time that the vision has to be Por confirmed. eso es importante That's why it is important. en una iglesia como esta, For a church like this, en un mover como este, in a movement like que this, venga un predicador de afuera for a preacher from the outside to come sin saber nada without knowing y anything hablar, and speak, confirmar, confirm, afirmar affirm una visión. a vision. Entonces sabemos que Dios está ordenando las cosas. So we understand and know that God is aligning things. Entienda por favor que la iglesia de Macedonia Please understand that the Church of Macedonia es uno de los ejemplos más poderosos is one of the most powerful examples de una congregación of a congregation que no permitió that did not allow que una temporada de fe for a season of faith se echara a perder. to go to waste. Hay gente There are people
que por no entender las dimensiones de gracia, but for not understanding the dimensions of grace, dejan perder las temporadas de fe. allow the seasons of faith to go to waste. Pastor, ¿qué es una temporada de fe? Pastor, what is a season of grace? La temporada de fe. What is the season of faith? Una temporada de fe A season of faith es donde yo camino hacia un propósito que todavía no he visto. is where I am walking towards a purpose that I do not see yet. Una temporada de fe A season of faith es donde yo entiendo que cada paso que yo doy está siendo ordenado is por that I Dios. understand that every step that I'm taking is being ordained by Una God. temporada de fe A season of faith me hace caminar como en el aire, makes me walk like I'm on the clouds, estando seguro being certain de que cuando vaya a dar el próximo paso va a That haber when- algo firme en donde yo apoyarme. that when I take the next step, there's going to be something there. Pero si yo no reconozco But if I do not las recognize dimensiones de gracia, the dimensions of grace, voy a dejar perder una temporada de fe. I'm going to let go to waste a season of faith. Es como este ejemplo. It's like this example. Hay una inundación. There's a flood, Hay alguien encima de una casa and there's someone on top of the y house. está orando para que Dios lo salve. And someone comes and they're praying for someone to save Y them. pasa alguien con una balsa And someone comes with a raft. y le dice, ven que vamos a seguir hasta que salgamos de la inundación. And they say, come, we're going to get out of the flood. Y el que está en el techo dice, no te preocupes, sigue que Dios me va a salvar. And the one on the roof says, don't worry, keep going because God's going to save me. De pronto pasa otro Then another person comes en by una balsa más grande in a bigger raft con más gente with more people. y le dice, ven que And- vamos a llegar a estar seguros. And they say, come on, we're going to go and be safe. Sigan ustedes que Dios me va a salvar. And the person tells them, you keep going, that God's going to save me. Viene el departamento de la Marina. The Department of Search and Rescue comes, Vienen en helicóptero. and they come with a Le helicopter. bajan la escalera. They lower the Le ladder, dice, ven que te voy a llevar a tierra. and they tell you, come on, we're going to go to the No land. te preocupes, busca otro que Dios me va a salvar. And the person says, don't worry, but look for someone else that God's going Yo to sé save me. yo sé que usted ha escuchado la historia, se la voy a cambiar ahora. And I know that you've heard this story, so I'm going to change it El now. hombre se ahoga And the man drowns. y está delante de la presencia de Dios. And he is before the presence of God. Y le dice, yo clamé, And he said, I cried out. yo oré, I prayed. yo esperé I waited para que tú me rescataras. for you to rescue Y me. con todo y eso morí ahogado. And with all of that, I still drowned. Y Dios le dice, And God tells him, dejaste pasar tu temporada de fe. you let your season of faith pass you by. Dejaste pasar la temporada de la provisión. You allowed the season of provision to Porque pass you no by. conociste las dimensiones de gracia. Because you didn't understand or know the Porque season, la dimensión de gracia te mandó una balsa. the dimensions of grace. Because the grace sent you a raft. La gracia te mandó una balsa más grande. Grace then sent you a bigger raft. La gracia te presenta un helicóptero. Grace sent you a helicopter. Pero todavía tú no quieres tomar pasos de fe. But you still didn't want to take the step of faith. La iglesia de Macedonia es el ejemplo perfecto. The church of Macedonia is the perfect example Que no de una congregación that they are not not of a congregation que no permitió que sus that circunstancias didn't allow their circumstance definieran su futuro. define their future. Ellos tenían razón para detenerse. They had a reason to detain. La gente los veía como pobres. People saw them as poor. Dice, aún siendo pobres, And it said because it says here, even though they were poor, ellos tenían razones para rendirse. they had reasons to give up. Estaban siendo probados con tribulaciones. They were being tested with troubles and tribulation. Ellos tenían razones para sentarse y esperar el helicóptero. They had reason to sit down and wait for the helicopter. Ellos tenían razones de sentarse y no hacer nada. They had reason to sit down and not do anything. Pero decidieron avanzar. But they decided to advance. Y hoy Dios le dice a la roca Tampa, And today, God is telling the rock no Tampa, permitas do not allow que el proceso for the process te haga olvidar la promesa. to make you forget the promise. Porque lo que te va a llevar a la promesa Because what's going to get you to the promise es conocer y caminar is understanding and walking en la dimensión de la gracia. in the dimension of grace. ¿Por qué usted me está diciendo esto, pastor? Why are you telling me this, Pastor? Porque el proceso Because the process no es una señal de abandono, is not a sign of es abandonment. una evidencia de tu preparación. It's an evidence of your Yo preparation.
Yo vengo a hablar con alguien que se siente abandonado en medio de su I come to proceso. speak to someone that feels abandoned in the midst of their Es process. que, pastor, usted no entiende, todo me ha salido mal. Oh, Pastor, you don't understand. Everything's going wrong. Cambia lo que estás haciendo. Change what you're doing. Porque si sigues haciendo lo mismo que te está saliendo mal, Because if you keep doing the same thing that's coming out wrong or entonces bad, no estás entendiendo la dimensión de gracia para operar en tu don. then you don't understand the dimension of grace to operate in your gift. El que opera The one that operates en su don in his gift bajo una dimensión de gracia beneath or under a dimension of grace tiene que salirle bien. has to come out good. Porque si no le sale bien, Because if it doesn't come out no good, estamos operando en dimensiones de gracia. we're not operating in dimensions of grace. O 2 de Corintios dice, fueron probados con muchas dificultades. 2 Corinthians says that they were tested with many troubles. La palabra probados The word tested implica presión, implies pressure, implica fuego, implies fire, implica resistencia. implies resistance. Cuando nosotros vamos a probar algo, When we are going to test something, nosotros lo ponemos a prueba. we put, Valga la redundancia. we put it on trial. We test it. Entonces, si yo voy a probar un carro, So if I'm going to test a car, un auto, a vehicle, yo no voy a probar el auto a 5 millas por hora. I'm not going to test the vehicle at 5 miles Yo per quiero hour. saber si tiene fuerza. I want to know if it has the Yo strength. quiero saber si maneja bien. I want to know if it drives well. Entonces yo tengo que ponerlo a prueba. So I have to test it. Yo tengo que darle bastante gasolina. I have to apply enough Yo tengo gasoline. que maniobrar algunas curvas. I have to go through some curves. Yo tengo que hacer varias pruebas del auto para yo decidir si es mío. I have to test the automobile or the vehicle in various ways to see if it's for me. Si yo quiero probar un caldero, If I want to test a pot, tengo que ponerlo por el fuego. I have to put it in the fire. Entonces se tiene que comenzar a quemar So it has to begin to burn todo lo nuevo del caldero. all of the new of the pot. Usted no cocina en un caldero cuando usted lo saca del empaque. You don't begin to cook with a pot from the moment that you take it out of the package. Es que no conocemos las dimensiones de gracia. Or we don't understand the dimensions of grace. O no conocemos la cocina. Or we don't understand the kitchen. Se supone It's que supposed cuando to be usted va a cocinar en algo nuevo, that when you are going to cook in something new, usted lo pase por el proceso de curación. you cure it first. Tiene que curarlo. Si no lo curas, If you don't cure it, es muy probable it is very probable que te puedas hasta envenenar con algo que está ahí. Es que yo lo lavo. that you can even get intoxicated or Le doy la clase de cocina luego. that you can get poisoned with the materials in it. Le doy la clase de cocina luego. I'll give you the class for cooking later. En el nombre de Jesús. Jesus. Released. La iglesia de Macedonia The church of Macedonia estaba atravesando persecución. was going through persecution. Estaba presentando o estaba pasando por oposición. They were going through opposition. Estaban pasando por escasez. They were going through lack. Sin embargo, But Dios estaba trabajando con ellos. God was working in them. Dios estaba madurándolos. God was maturing them. Dios estaba God capacitándolos. was making them mature, making them capacitating, Enabling them. enabling them. Or enabling them. No, not enabling. Enabling them. Enabling them. They, That's what it is, enabling. enabling them. God was enabling them. Eso es. Yeah. Eso es. No te preocupes que ahorita terminamos. Don't worry, we're going to finish. Thank you. Porque cuando Dios quiere llevar una iglesia a otra dimensión, Because when God wants to take a church to another dimension, no puede pasarla de una dimensión a otra sin antes un proceso. he cannot pass it from one dimension to the other without process. So, cuando Dios quiere atravesarte So when God wants to put you through y ponerte de una dimensión a otra, of one dimension to the other, porque yo no estoy hablando de la iglesia como un lugar, I'm not talking about the church as a place. estoy hablando de la iglesia como nosotros. I'm speaking of the church as with us. Cuando Dios quiere pasarte a otra dimensión, When God wants to take you from one dimension to the next, te va a pasar por una prueba, He's going to Perdón, take you through por un proceso. a process. Y en ese proceso And in that process, se abre it is
opened la ventana the window a las dimensiones de gracia of the dimensions of grace que me sostienen en medio del that proceso. sustain me in the middle of the process. Antes de Dios darnos influencia, Before God giving us influence, tiene que madurarnos. He has to mature us. Antes de darnos un territorio, Before giving us a territory, tiene que capacitarnos. He has to enable us. Ahora te puedo decir lo siguiente. But now, so in order for me to tell you the next thing, Algunos de nosotros as some of us puede que nos estemos preguntando por qué ha sido tan difícil. could be asking, why is this so difficult? ¿Por qué hemos tenido que luchar tanto? Why are we struggling so much? ¿Por qué el proceso parece más largo de lo esperado? Why does the process seem longer than what was expected? La respuesta es sencilla. And the response is simple. Porque Dios está construyendo algo que permanecerá. Because God is constructing something that will remain. ¿Por qué se habla hoy Why is it spoken of today de la iglesia en Macedonia? of the Church of Macedonia? Porque algo sucedió en su proceso Because something happened in its process que fue duradero, permanente. that was permanent. ¿Qué fue? What was it? Que ellos mezclaron That they mixed la escasez que vivían how poor they were con living el gozo que tenían with the joy that they had. y se hicieron generosos. And they became generous. ¿De cuándo acá Since when la pobreza does poorness trae alegría? bring joy? Únicamente Only cuando usted conoce when you know la dimensión de gracia. the dimension of grace. Porque vuelvo y les repito, la pobreza es un estado mental. Because poorness is a poverty is a mental state. Lo que nace rápido What is birthed quickly, suele desaparecer rápido. it typically goes away Pero quickly. lo que Dios edifica mediante procesos What God edifies throughout se processes convierten en legados. becomes legacy. Según la pobreza, Just like poverty no definió a la iglesia en Macedonia, did not define the church in Macedonia, tus faltas no te van a definir a ti. your faults will not define you. Tu escasez, your lack. Your lack will not define Tu you. falta no te va a definir a ti. Your lack will not define Yo you. quiero hablar con alguien en esta tarde o I en want esta to noche speak to somebody tonight que está pasando un momento that is going through a que moment que está definiendo tu vida. that is defining your life. Y quiero decirte, And I want to tell you, no dejes do not allow que un proceso for the process de dificultad te defina, of difficulty to define you. porque Dios quiere definirte con una dimensión de gracia. Because God wants to define you with the dimension of grace. Entonces camina con tu cabeza en alto So walk with your head held high en medio de tu proceso, in the midst of your process. porque no se va a hablar de tu proceso, Because it's not going to be spoken of your se process. va a hablar de tu victoria. It's going to be spoken, what's going to be spoken of is your victory. Lo que se van a recordar no van a ser como estabas, They're not going to remember how you were. es que se va a celebrar como estás. They're going to celebrate how you are. Un amén, ujú. I have one amen. I have a couple of Dice que además eran muy pobres. It says they were very poor. La Biblia The Bible no oculta la realidad de ellos. does not hide their reality. Yo creo I believe y me paro firme and I stand firm en que ellos no se veían pobres. that they did not see themselves as poor. Porque el que se ve pobre no está contento, no es alegre. Because the one that sees themselves as poor is not happy. Ellos sabían que tenían necesidad. They knew that they had need. Ellos reconocían que tenían unas faltas. They understood and recognized that they had lack. Pero la dimensión de gracia era demasiado fuerte sobre sus vidas. But the dimension of grace was too strong Su over their lives. entendimiento de la dimensión de gracia era demasiado poderoso. Their understanding of the dimension of grace over their lives was too powerful. Entonces la Biblia no oculta su realidad. So the Bible does not hide their reality. Tal vez ese era su estado actual cuando se estaba escribiendo de ellos. Maybe that was their actual state when it was being written about them. No tenían abundancia, They weren't abundant. no tenían They excesos, didn't have in excess. no tenían recursos They ilimitados, didn't have unlimited resources. pero tenían algo mucho más poderoso. But they did
have something much more powerful. Tenían visión, They had vision. tenían fe They had faith. y tenían pasión por Dios. And they had passion for ¿Cómo God. usted me dice eso, pastor? How do you tell me that, Pastor? Si usted continúa leyendo, Because if you keep reading, dice que ellos voluntariamente dieron más it said that they voluntarily gave more de lo que ellos podían dar. than what they were able to give. O sea, su dimensión, el entendimiento de su dimensión era tan grande So the understanding of their dimension was so great. que ellos no vieron lo que ellos tenían como poco. They didn't see what they had as little, Lo vieron como algo multiplicado en las manos de Dios. but they saw it as something that was multiplied in the hands of God. Entonces tuvieron visión, So they had vision, fe faith, y pasión. and passion. Muchas veces el enemigo Many times the enemy quiere convencer a la iglesia wants to convince the church de que necesita más recursos para avanzar. that they need more resources to advance. Nosotros no necesitamos más recursos para avanzar. We don't need more resources to advance. Porque la Biblia me demuestra lo contrario. Because the Bible, it demonstrates the Porque opposite. no fue la riqueza lo que cambió las iglesias en Macedonia. Because it wasn't richness that changed the churches in Fue la Macedonia. gracia de Dios. It was the grace of God. Entonces yo quiero decirle a la Roca Tampa en esta tarde So I want to tell the Rock Tampa tonight, lo que Dios ha estado haciendo en esta casa what God has been doing in this house nunca ha dependido de una cantidad de dinero. has never depended on an amount of money. Siempre ha dependido It has always de una depended cantidad de obediencia. on the amount of the obedience. Porque donde hay obediencia, Because where there is obedience, Dios envía la provisión. God sends provision. Donde hay visión, Where there is vision, Dios envía los recursos. God sends the resources. Donde hay fe, Where there is faith, Dios abre las puertas. God opens the doors. Entonces, yo estoy hablándole a alguien So I'm speaking to someone usando la iglesia en Macedonia, using the church of Macedonia, usando el proceso de la Roca Tampa using the process of the Rock Tampa, para que alguien entienda en su propia vida so that someone can understand in their own life que vas a estar bien. that you will be Que okay. el proceso no te va a matar. The process will not Lo que kill you. necesitas es entender la dimensión de gracia What you need is to understand the dimension of grace que ha sido despachada sobre tu vida. that has been dispatched over Lo your que life. necesitas es entender, What you need to understand tener discernimiento is to have a discernment, para poder operar en la dimensión de gracia. is to be able to operate or walk under the dimension of grace. Recuerda que la alegría de Macedonia Remember that the joy of Macedonia fue mayor que su aflicción. was greater than their affliction. Me voy, I'm leaving. me voy, I'm leaving. me voy. I'm leaving. Puedo soltar el micrófono I can release the microphone y salimos bendecidos. and we leave blessed. Porque la alegría Because the joy siempre será mayor will always be greater que la aflicción than the affliction. para los que han entendido las dimensiones de gracia. For those that have understood the dimensions of grace. Si en tu aflicción If in your affliction no tienes alegría, you do not have joy, verifica tu dimensión de gracia. verify your dimension of grace. Si en tu proceso difícil If in your difficult process no puedes darle gracias a Dios, you cannot give thanks to God, hay que verificar tu dimensión de gracia. your dimension of grace needs to be checked. Porque la gracia es la que me sostiene. Because the grace is what sustains me. René González canta y dice, solo su gracia me ha sostenido. René González sings a song and it says, His grace is what sustains me. Su gracia es suficiente. His grace is sufficient. Pablo peleaba y discutía con Dios Paul would argue with God y le decía, sáname. and he would say, heal me. Y Dios le decía, bástate mi gracia. And God would say, my grace Por is favor, sufficient. alguien entienda Somebody please cuán understand importante es la dimensión de gracia. how important the dimension of grace Porque is. si yo no entiendo la dimensión de gracia, Because if I do not understand the dimension of grace, me voy a atrasar en vez de adelantar. I am going to be held back instead of moving forward. Corintios dice que ellos rebosaban de abundante alegría. The Bible says that they rejoiced in abundant Esto es algo sobrenatural. joy. Porque And this is something supernatural. Ellos no tenían abundancia, They didn't have abundance, pero abundaban. but they abound. They would abound. Yo. Ellos, o sea,
no tenían no tenían abundancia, They didn't have abundance, pero abundaban. but they abounded. Entonces They would abundaban abound. en lo que era importante, So they would abound in what was important, no en la queja, not in complaining, en la alegría. but in joy. Y eso se mezcló And that was mixed, y ahí automáticamente se hicieron generosos. and automatically they became generous. Porque el que entiende la dimensión de gracia Because he who understands the dimension of grace no se apega al dinero. is not tied to the money. ¿Sabe qué es lo que sucede con la gente de la iglesia? You know what happens to the people in the church? Que ellos piensan That they think que son mejores proveedores que Dios. that they are better providers than God. Y como yo pienso que yo soy mejor proveedor que Dios, Since I believe that I'm a better provider than God, yo tengo que hacer mi parte más que la de Dios. I have to do my part more than God's part. Entonces, cuando llega el momento So when the time comes de actuar en fe, of acting in faith, no puedo porque estoy amarrado a mi realidad. I can't because I'm tied to my Y reality. mi realidad es que yo dependo de mí mismo. And my reality is that I rely on myself. Por eso es que no operamos en lo sobrenatural. That's why we don't operate in the supernatural. Usted sabe lo que más rápido va a matar lo sobrenatural en la vida de You alguien. know the thing that kills the supernatural in someone's life the quickest? La necesidad. The need. Usted sabe cuando alguien está viviendo bien de acuerdo a cómo entra por las puertas. You know if someone's living a good life depending on how they walk through the door. Usted lo ve si sus biles están pagos. You see if their bills are paid. Usted ve si sus cosas están al día. You see if everything's up to date. Usted lo sabe. You know it Porque se refleja because you could see it por la falta de dimensión de gracia. for the lack of understanding of the dimension of grace. Entonces entro así. So I come like this. Pastor Irán, ¿cómo está? How are you, Pastor Irang? Pues en victoria, pero ahí estoy bien como Dios quiere. In victory, but I'm how God wants me to be. ¿Cuán común es esa contestación en la iglesia? How common is that response in church? Como Dios quiere. How God wants. Permíteme decirte que eres un mentiroso. Let me tell you that you are a liar Porque Dios no te quiere así. because this is not how God ¿Y wants cómo you. me quiere Dios? No sé, lee Jeremías 29:11. And how does God want me? I don't know. How about you read Jeremiah 29:11? Tal vez léete que dice la palabra que te quiere como cabeza y no como cola. Maybe read the part in the Bible that it says that he wants you as the head and not the tail. Que te ha hecho más que vencedor por medio de Cristo Jesús. That he's made you more than a conqueror through Christ Jesus. Que porque Él venció también tú has vencido. That because he overcame, you will also overcome. Pero el que no conoce una dimensión de gracia, But he who doesn't understand the dimension of grace, en medio de un proceso se le olvida todo in eso. the midst of a process, it forgets about all of that. En medio de un proceso In the middle of a process, se le olvidan todas las victorias anteriores all of the previous victories are forgotten porque tienen un gigante de frente. because they have a giant before them. Pero el gigante que tienen ahora es más pequeño que el anterior. But the giant that stands before them is smaller than the one that stood before them. Y Dios te ayudó a derrotar el anterior, pero no te va a ayudar a derrotar este. And God allowed you or permitted you to win over the other previous giant, but he's not going to do it for this one. Voy a seguir porque perdí a 2 o 3. I'm going to keep going because it seems like I lost 2 or 3. Si ellos no tenían comodidad en Macedonia, They didn't have accommodations in Macedonia, pero sí tenían mucha presión. but they did have a lot of pressure. Pero ¿sabes algo? But you want to know something? Con todo y eso seguían llenos de gozo. Even with all of that, they were filled with abundant joy. Porque el gozo no viene de una circunstancia. Because joy does not come from a situation. El gozo viene de saber The joy comes from knowing que Dios sigue sentado en su trono. that God is still seated on his En throne. medio de mi proceso. In the middle of my process. Es más, mire lo que le voy a decir. Let me tell you, El proceso suyo, your process, por más difícil, duro e imposible que sea, even though it could be difficult, impossible, no matter how difficult it is, nunca levantará a Dios de su trono. will never make God stand up from his throne. Desde su trono Él despacha. From his throne, he dispatches. Él habla He releases. y se hace de acuerdo. He speaks and Si a- it is done. Si ahí está Jesús a su mano derecha. Jesus is at his right hand. Recuérdate que Father, remember, allá abajo está la roca Tampa. the rock Tampa is down there.
Recuérdate que tú le soltaste una palabra. Remember that you spoke a word, you released a word. Recuérdate que hay un proyecto de construcción. Remember that there's a project for construction. Recuérdate que la palabra que tú hablaste tienes que cumplirla. Remember that the word that you spoke has to be fulfilled. Pero si cuando él ve a la roca Tampa, But when he sees the rock, él ve un grupo de personas he sees a group of people insensatos, unsatisfied, malagradecidos, spoiled, ungrateful. Ve un grupo de personas que lo que hacen en el momento de adoración es quejarse. If he sees a group of people that worship and they just complain during worship, Gente joven que le cuesta ponerse de pie. young people that it costs too much for them to stand up to their feet. Si cuando él mira hacia la roca, Jesús diciéndole, recuérdate de esa gente. But Jesus is telling them, remember those people. Yo me puedo imaginar I can just imagine en la iglesia de Macedonia. the church of Macedonia. Mira, ahí hay una iglesia. Look, there's a church. Esa gente te aman. Those people love you. Esa gente están. Entonces Dios mira And God looks y dice, ok, vamos a probar a esta gente. and God says, okay, let's test these people. Mándele una ofrenda a Pablo. And send an offering to Paul. Y esa gente se desborda andando. And those people just give. Y Dios dice, pero esta gente no tiene nada. And God says, but wait a minute, they don't have anything. Y de lo que dieron, abundaron. And what they Perdón, did, de lo que no tienen, abundaron. and what they didn't have, they gave. Y lo hicieron con gozo. And they did it with joy. Mándale un camión de bendiciones a esa gente. Send them a bunch of blessings. Pero nosotros aquí en la Roca Tampa But here at the Rock Tampa, estamos en... Déjenme yo quedarme las notas. let me stay in the notes. La alegría de una iglesia madura The joy of a mature church nunca dependerá de lo que esa iglesia ve. will never depend on what the church sees. Siempre dependerá del futuro que Dios habló. It will always depend on the future that God spoke. Así que declaro sobre esta casa So I declare over this y house sobre la casa de cada hijo de la casa and over the house of every child que of no this house perderemos nuestro gozo en el proceso, that we will not lose our joy in the middle of que the no process. perderemos nuestra pasión en el proceso That we will not lose our passion in the middle of the y process. sobre todo And above all, que no perderemos nuestra adoración en el proceso, that we will not lose our worship in the middle of the porque sabemos process. que el mismo Dios que comenzó la obra la va a terminar. Because we know that the same God that began the work is faithful to complete it. Por eso Macedonia dio más allá de sus propias fuerzas, That's why Macedonia gave more than they had. More porque beyond la their strength. generosidad de la iglesia en Macedonia Because the generosity of Macedonia no nació de la abundancia, was not birthed out of abundance. nació de la revelación que ellos tenían de un Dios abundante. It was birthed out of the revelation that they had of an abundant Se God. abrió la dimensión de gracia, The dimension of grace was opened. abrió su entendimiento, Their understanding was opened. recibieron la revelación de un Dios abundante. They received the revelation of an abundant God. Ya lo que ellos tenían no era importante, lo importante era Dios. And what they had was no longer important. What was important was God. Ellos entendieron algo. They understood something. Lo que se le entrega a Dios What is surrendered to God nunca se pierde, is never lost. siempre se multiplica. Is always Y una multiplied. iglesia apostólica como esta And an apostolic church like this one no puede vivir por lo que tiene, cannot live by what they have. tiene que vivir por lo que cree. It has to live by what they believe. Porque cuando comenzamos a vivir por lo que tenemos, Because when we begin to live by what we se nos have, va el gozo. the joy goes away. Pero cuando comenzamos a vivir por lo que But creemos, when we begin to live by what we soñamos con lo de believe, Dios. we dream of the things of La God. Roca Tampa ha sembrado tiempo, The Rock Tampa has sown time, ha sembrado lágrimas, has sown tears, trabajo, work, sacrificio. sacrifice. Dios nos está diciendo en esta noche, And God is telling us tonight, ninguna de esas semillas ha caído en suelo seco. none of those seeds has fallen on dry ground. Entiende por favor, Roca Tampa, Please understand the Rock el Tampa, éxito de Macedonia, the success of o Macedonia, perdón, de la iglesia en Macedonia, the success of the church in fue Macedonia que se entregó primero al Señor. is that they surrendered to God first. Ese fue el secreto que en realidad no es un secreto. That was the secret that in reality is not a secret. La victoria nunca comienza en la mano, The victory never begins in the hand. siempre comienza en el corazón. It always begins in the heart.
puedes sacar, y te lo dije ahorita, un hombre de la pobreza You can take a man out of y poverty ponerlo en la abundancia. and put him in abundance. Pero si no le cambias la mente, But if you don't change his mind, dale tiempo que volverá a ser pobre. give him some time because he's going to be poor again. Usted sabe que voy a terminar, porque es que I'm going to finish because tú coges a alguien con mentalidad pobre if you get somebody with a poor mentality y le entregas $1,000, and you give them $1,000, tienen sus biles pagos, they have their bills paid, ellos están bien they're good. en relación a sus biles And when it comes to their bills o sus cuentas. or their accounts, No le harían falta los $1,000, they really wouldn't need the $1,000. pero tú le entregas $1,000 But you give it to them y se van al mall. and they go to the mall. Unos Gucci, Some Gucci, una carterita Louis Vuitton. a Louis Vuitton purse. Con los Gucci se te fueron los $1,000 pesitos. With the Gucci alone, the $1,000 are gone. Con la Louis Vuitton usas los 1,000 y usas la tarjeta de crédito. With the Louis Vuitton, you use the 1,000 plus the credit card. Es una realidad, It's the reality porque una mentalidad pobre. because they have a poor mentality. Ahora, tú le das $1,000. But if you give $1,000, Esos mismos $1,000, esas mismas condiciones the same $1,000, the same conditions a alguien que no tiene mentalidad pobre that to someone that does not have a poor y mentality, busca dónde invertirlos para multiplicarlos. and they look for somewhere to invest them so that they could be multiplied. Es que no puedo. Oh, I just can't. Los voy a guardar para los biles del mes que viene. I'm going to save them for next month's bills. Es una realidad. It's the reality. Es una realidad. It's the reality. Porque es una mentalidad. It's a mentality. Entonces, la iglesia de Macedonia So the church in Macedonia nos está enseñando a nosotros is teaching us que cuando se abre una dimensión de gracia, that when a dimension of grace is opened, lo primero que hace es que transforma mi pensamiento. the first thing it does is it transforms our mind. Porque ninguno de nosotros, Because none of us, teniendo necesidad, having need, sacamos primero para Dios. take for God first. Take out for God first. Es una realidad. It's reality. Ouch. Y si hay alguno de nosotros aquí que sacamos para Dios primero, no se ofenda conmigo. And if some of us here do take out for God first, don't be offended with me. Estoy generalizando I'm generalizing porque estoy enseñando un principio. because I'm teaching a principle. Y el principio es el siguiente. And the principle is the following. El que desconoce He who does not know la dimensión de gracia the dimension of grace nunca podrá operar en gracia. will never be able to operate in El grace. que no opera en gracia, And he who doesn't operate in grace, nada da por gracia. he gives nothing because of grace. Entonces yo tengo que dar por gracia lo que por gracia recibí. So I have to give by grace, but to which I have received by grace. La provisión sigue la consagración. Provision follows consecration. El milagro sigue la obediencia. Miracle follows Y obedience. la expansión sigue la rendición. And expansion follows surrender. Dios no está buscando constructores en la roca Tampa. God is not looking for builders in the rock Tampa. Está buscando adoradores. He's looking for worshipers. No está buscando recursos porque ya Él los tiene. He's not looking for resources because he already has Está them. buscando corazones completamente He's rendidos. looking for hearts that are fully surrendered. Por eso el Espíritu Santo nos dice en esta noche, That's why the Holy Spirit tells us tonight, han sido años duros. they have been hard years. Han sido momentos difíciles. There have been difficult moments. Y nos queda una construcción por delante. And we still have a construction that is before Han us. sido años de sacrificio, There have been years of de sacrifices, fe, of faith, pero el proceso está produciendo but the process is producing algo mucho más grande de lo que te something imaginas. much greater than you can imagine. Lo que parecía una demora es una preparación. What may seem as a delay is a Lo preparation.
Lo que generation. parecía una oposición te está fortaleciendo. What may seem as opposition is what strengthened Lo que you. parecía escasez te está entrenando. What seemed as lack is what is training Porque you. estoy levantando una casa, dice Dios, Because I am building a house, says the Lord, que impactará that generaciones. will impact generations. Estoy levantando una casa apostólica, I am lifting up an apostolic house, una casa de avivamiento, a house of revival, una casa para las naciones. a house for the nation.